बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है जिसमें दंदान साज की बदमाशी का इलाज हो जाएगा। दंदान साज ने, आपके इल्म में है कि वो जो हुकूमत का अदालती इस्लाहात का बिल था जिसमें चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात सू मोटो नोटिस पर ख़त्म किए गए थे, उसको वापस कर दिया है। ज़ाहिर है इसकी ये शर्मनाक हरकत है, लेकिन गैर मुतवक्को नहीं है, उसने यही करना था। इस पर बात हो गई। और दूसरा, टीटीपी पर ऑपरेशन, टीटीपी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की ख़बरों से पीटीआई पर सफ़े मातम क्यों बिछी हुई है और इनके तमाम लीडर अब उनके चेहरे उड़े हुए हैं, रंगत उड़ी हुई है, हवास बाख्ता हैं और एक परेशानी की सूरत हाल है। और ये मैं उन लीडरों की बात कर रहा हूँ जो इमरान खान के करीबी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ाहिर है इनमें शाह महमूद कुरैशी की तरह के लीडर शामिल नहीं हैं, बल्कि इनमें वो लीडर शामिल हैं जो इमरान खान की असल पीटीआई को चलाने वाली कौंसल के रुकन हैं, जो गैर एलानी है। और तीसरी बात ये कि पीटीआई ने एक तरफ तो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राब्ते शुरू कर देंगे और दूसरी तरफ फ़ौज के अंदर बगावत के लिए एक मुहिम शुरू की है, जिसका नतीजा क्या होगा और जिसकी असलियत क्या है, इस पर बात होगी। तो सरफ़हरिस्त सदर का मसला है। अब इसमें बताने वाली कोई ख़ास बात नहीं है सिवाय इसके कि कल से गिनती शुरू हो जाएगी, 9 दिन बाकी रह जाएंगे। 9 दिनों के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ने क्या करना है, बिंदियाल और उनके 3-5 के टोले ने क्या करना है, पीटीआई ने क्या करना है, ये सारा नक्शा हुकूमत के पास मौजूद है कि किस किस इक़दाम की तवक्को इनसे हो सकती है। उसके हिसाब से हुकूमत ने जो एक अपना नक्शा वार गेम का बनाया हुआ है, उसके मुताबिक वो चलेगी और ये मामला इस तरह निमट जाएगा। और पीटीआई को अब भी मोअज़े की उम्मीद है, बल्कि मोअज़ा तो एक इस्लामी इस्तिलाह है। इनका जो मज़हब है वो आप जानते हैं क्या है। इनके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इनको अब भी चमत्कार की आशा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि चीफ जस्टिस बच जाएगा और फिर वो हमारा प्लान आगे बढ़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे गलती याद आ रही है आसिफ जरदारी की। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने गलती की कि चीफ जस्टिस को इमरानी टोले के 3 आदमी दे दिए और उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से उसने मसाइल पैदा किए। बंदियाल एक झूठा आदमी है, उसने जो वादे किए थे शहबाज शरीफ से और जिन पर शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश थे कि मैंने वादे ले लिए, हालांकि हमने उस वक्त भी कहा था कि ये शहबाज शरीफ साहब से एक बड़ा ब्लंडर हो गया है और उस ब्लंडर की वजह से ये मामलात ज़्यादा बिगड़ गए, वरना मामला पहले ही इस्लाह पजीर हो जाना था। तो खैर, ये गलती शहबाज शरीफ साहब से हुई और जरदारी साहब से गलती हुई 4 साल पहले हुई, 5 साल पहले जब सदारती इलेक्शन था। तो उस वक्त सूबाई असम्बली में कोई पोजीशन थी और जो सेनेट में पोजीशन थी उसमें उसके हिसाब से इनके पास अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी थी, बल्कि पूरे से ज़्यादा अरकान इनके पास मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान बड़े आराम से पाकिस्तान के सदर का इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन उस वक्त जरदारी साहब के जो मामलात थे वो उस वक्त की अस्करी क़यादत से सेट थे। इनके साथ पता नहीं फ़ौज ने क्या वादे किए हुए थे और उन वादों की आस में और फिर कुछ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जज्बा इंतकाम भी उस वक्त जरदारी साहब का भड़का हुआ था। तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान की सदारत का रास्ता रोक दिया अपना उम्मीदवार खड़ा करके, और ये दंदान साज पाकिस्तान की नहूसत और पाकिस्तान पर जो नहूसत छाई, इसकी वजह से ये दंदान साज की सदारत हमार हो गई। अब अंदाज़ा करें कि कहाँ मौलाना फजल रहमान जैसा सियासतदान और कहाँ ये दंदान साज जैसा अखलाक बाख्ता एक रज़ील फितरत का एक घटिया आदमी, जिसके कराची के इलाके में शोहरत ये है कि ये उठाई गिरे किस्म के ठग किस्म के हैं। दंदान साजी की आड़ में ये लोगों को ठगते हैं और अब वो तो भट्टा इनका बैठ चुका है बिज़नेस का। अब ये दूसरे बिज़नेस कर रहे हैं क्योंकि सदर के ओहदे पर रहकर इसने अपने वो हराम खोर इसका बेटा है, उसको इसने करोड़ों अरबों रुपए के बरात दिलवाई और वो अब इनके पोबारा है, बेशुमार दौलत है। अब तो दौलत का इनका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन उस वक्त ये इनकी शोहरत यही थी कि ये उठाई गिरे किस्म के लोग हैं। जो मरीज़ एक मरतबा इनके क्लिनिक जाता था दोबारा नहीं जाता था। ये इतनी घटिया किस्म की फैमिली है और इस फैमिली की शोहरत कराची में आप जाकर किसी से भी पूछ लें कि बहुत ही गंदी शोहरत के लोग हैं और कोई लोग इनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। इतनी घटिया फितरत का आदमी है। तो जरदारी साहब ने उस वक्त जो फैसला किया था, अब वो एक मुसीबत बना हुआ है। मुसीबत तो है, लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसी मुसीबत नहीं जिस पर काबू ना पाया जा सके। रुक रुक कर चलना पड़ेगा। जो कानून भेजेंगे ये उसको रोक लेगा, जो कानून भेजेंगे ये उसको रोक लेगा। जिस तरह से ये रोका, लेकिन अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में यह कानून नाफिज हो जाएगा
اور مزید 9 دن کے بعد 8 دن کے بعد یا 9 دن کے بعد یہ میرے خیال میں 8 دن کے بعد یہ جو قانون ہے یہ پاس ہو جائے گا اور ایکٹ بن کر نافذ ہو جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس، میں تو اسے سو کالڈ کہوں گا کیونکہ اس کے اپنے جج اس پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، اور اس کی رذالت کا اندازہ لگائیے، یہ ان لوگوں کی رذالت کی دیکھیے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسکول کے زمانے میں بچے کیا کرتے تھے، جب کسی بچے کا کوئی اور بس نہیں چلتا تھا کسی دوسرے اپنے مخالف لڑکے پر، تو پھر وہ اس کا بستہ چھپا دیتا تھا کہیں، یا بستے سے کوئی چیز نکال کر چھپا دیتا تھا، اور وہ بچہ پریشان ہوا پڑتا تھا کہ یہ میری چیز کہاں گئی، میری کاپی کہاں گئی، کتاب کہاں گئی، سلیٹ کہاں گئی۔ اس طرح کی حرکتیں، کمینی حرکتیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ایک اپنا تفصیلی نوٹ جاری کیا، اس میں انہوں نے 6 رکنی فراڈ بینچ کا پول کھول دیا اور اس کا فیصلہ کالعدم کر دیا۔ تو یہ فیصلہ ویب سائٹ پر آ گیا سپریم کورٹ کی، تو یہ بندیال اور اس کے رجسٹرار نے فیصلہ ویب سائٹ سے اتروا دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، سوائے ایک کمینی قسم کی، رذیل قسم کی سوچ کو تسکین انہوں نے دے دی ہے کہ ہم نے وہ فیصلہ اڑا دیا ہے، اور یہ اس رجسٹرار نے اڑایا ہے جس کو وفاقی حکومت برطرف کر چکی ہے، اس کی خدمات واپس لے چکی، یعنی اب وہ غیر آئینی طور پر اس عہدے پر متمکن ہے اور قابض ہے۔ جب تک بندیال کی سرپرستی ہے وہ رہے گا، لیکن بندیال کے بعد اس کا کیا ہوگا ناظرین یہ پر آپ جان لیجیے گا۔ اچھا، نئی سازش پر آنے سے پہلے تھوڑا سا ذکر پیپلز پارٹی کا، کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے اور الیکشن کی تاریخ آگے نہیں جانی چاہیے۔ اس میں 2 نقطے سمجھ لینے چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات کی یہ پیشکش کوئی غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، جن لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے یہ صاف کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ گارنٹیاں دینی پڑیں گی کہ آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، اپنی مطالبات لے کر آئیں، قومی اسمبلی میں واپس آئیں، اور جو اکتوبر تک کا جو مسئلہ ہے اس کو قبول کریں، کیونکہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ بات پیپلز پارٹی نے بتا دی ہے۔ ہاں، پیپلز پارٹی کے اختلاف حکومت سے ہے اس بارے پر کہ حکومت میں یہ سوچ موجود ہے، اور آپ کے علم میں ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ الیکشن اکتوبر سے آگے جا سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اکتوبر سے آگے الیکشن لے جانے کی مخالف ہے، وہ نومبر دسمبر تک وہ اجازت دینے کے لیے لچک دکھا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اتنا مسئلہ اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تو اس دوران پی ٹی آئی نے بھی مذاکرات کے لیے دوبارہ کوشش شروع کر دی۔ واسط قیصر نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر حکومت ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو پہلے قومی اسمبلی کو توڑے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ حکومت کب تم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ شہباز شریف بالکل مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، پہلے تھے اب نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان بھی نہیں ہے، اور وہ جتنی دوسری اتحادی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر کوئی بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو تم سے مذاکرات کر کون رہا ہے جو تم قومی اسمبلی توڑنے کی پیشکش کر رہے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان نے ان کی اور کچھ دوسرے لیڈروں کی، اسد عمر کی، فواد چودھری کی، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے رابطے کرو، اور وہ رابطے کر رہے ہیں۔ حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، یہ جو سازش ہو رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے جو صفحے ماتم ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ سازش یہ ہو رہی ہے کہ فوج کے ساتھ ان کی رابطے کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ پرسوں ایک رابطہ پھر کیا گیا ہے فوج کے ساتھ، پرسوں، اور اس میں وہی ایک قسم کا این آر او مانگا گیا ہے کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ عمران خان پر بڑے سنگین قسم کے مقدمات بن رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ بعض لوگوں کی جو توقع ہے نا کہ ایک بلڈوزر پھیر دے گی حکومت ان پر، اس طرح نہیں ہے۔ بلڈوزر پھرے گا، لیکن وہ ایک اپنے منفرد طریقے سے پھرے گا، اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 3 مہینے پہلے کی، 4 مہینے پہلے کی صورتحال کیا تھی، اس سے پہلے 10 مہینے پہلے کی صورتحال کیا تھی، اور یعنی ان کو ایک تدریج کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ شکنجے میں لیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو گونڈا پر گرفتار ہوا ہے علی امین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ یہ گونڈا پوری اصل میں عمران خان کی جو ساتھی ہے نا قریبی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کی غیر سرکاری، غیر اعلانیہ کونسل ہے جو اصل تحریک انصاف ہے، اس کا یہ اہم ممبر ہے۔ دہشت گردی کی اور جرائم کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے والا جو سیل ہے، اب علی امین گونڈا پر اس کا ہیڈ ہے۔ تو 2 دن کی تفتیش کے دوران اس سے بہت کچھ اگلوایا جا چکا ہے، اور یہ اتنا بزدل آدمی ثابت ہوا ہے۔ اس کا ڈیل ڈول دیکھیں
اس کی تقریریں دیکھیں، اس کی دھمکیاں دیکھیں، اس کے لوگوں سے انداز تخاطب دیکھیں، لوگوں کو مارنا پیٹنا، غنڈہ گردی، جگہ گیری، دادا گیری، سارے کام ان کے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کوئی بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا۔ کوئی اعصاب مضبوط ثابت نہیں ہوئے اس کے، اصل میں اس کے پاس طاقت تھی، بے شمار گنوں والے لوگ تھے، اور فوج کے اندر ایک دھڑا، وہی فیض غفورے کا دھڑا اس کا سرپرست تھا، ٹی ٹی پی سے اس کے رابطے تھے۔ تو ان طاقتوں کی بنیاد پر یہ خود کو ایک غنڈہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا، ورنہ اس کے اعصاب نہیں تھے۔ اور جو تفتیش کار انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو، اپنے صحافیوں کو، قریب بیٹ کے رپورٹر ہوتے ہیں جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس نے تو ہماری توقع سے زیادہ چیزیں اگل دی ہیں، اور عمران خان کو اس کا بھی خطرہ ہے، اور بھی بہت سارے خطرات ہیں۔ تو ان خطرات کی بنیاد پر یہ فوج سے اب جو رابطے کر رہا ہے، اس کا مطلب اب یہ فوج سے الیکشن کی تاریخ نہیں مانگ رہا، بیانات میں یہ ضرور مانگے گا، لیکن جو رابطے کیے ہیں اس نے، اس میں یہ فوج سے تاریخ نہیں مانگ رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان مقدمات سے چھڑاؤ، میں آپ کی ہر بات تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن یہ اس کو جواب نہ میں ملا۔ نہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، ہم سے بات مت کرو۔ انہوں نے سحر شمشاد مرزا سے بھی رابطے کی کوشش کی ہے، لیکن اطلاع آئی ہے کہ وہ بھی ظاہر ناکام ہوئی ہے۔ اور اس سازش کا اگلا مرحلہ اب انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کمپین چلائی جائے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ان کا سوشل میڈیا اب کافی کمزور ہو چکا ہے۔ 2 دن پہلے پختونخوا کا جو ان کا ہیڈ تھا وہ بھی مستعفی ہو گیا ہے، اور بھی کئی لوگ پکڑے گئے، کئی لوگ غائب ہو گئے، جن کی ویڈیو آڈیو آپ دیکھتے رہیں گے آنے والے دنوں میں، 1-2 تو چل بھی گئی ہیں۔ تو لیکن بہرحال ان کا جو اوورسیز، خاص طور پر جو ڈیوڈ فنٹین جو ہے، اس کا جو ملازم ہے شاہین صہبائی، اور عادل راجہ، اور وہ حیدر مہدی، یہ اب 3 بڑے کھڑپینچ رہ گئے ان کے، جو پاکستان کے خلاف اور آرمی کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ان کا یہودیوں سے پرانا رشتہ ہے۔ اور یہاں میں نے کل ایک ٹویٹ دیکھا کہ شاہین صہبائی کے بارے میں کسی صاحب نے لکھا کہ یہ تو بالکل پاگل ہو گیا بڈھا، میں تو اس کی بڑی عزت کرتا تھا، یہ تو بڑا سینئر صحافی تھا۔ ناظرین، یہ کس قسم کا صحافی تھا، اس کے لیے آپ کو یاد کرنا ہوگا جب صدر آصف زرداری کی حکومت تھی پاکستان میں، اور یہ وہ ایک جھوٹوں کا، جو کذابوں کا امام ہے، بہت بڑا شیطان شاہد مسعود، وہ اس کے پروگرام میں یہ ہر روز آتا تھا، اور ہر روز یہ خبر سناتا تھا کہ ایک ایمبولینس ایوان صدر میں پہنچ گئی ہے، اب وہ کسی بھی وقت وہ زرداری کو لے کر نکل آئے گی باہر، کیونکہ زرداری کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا دماغی رگ پھٹ گئی ہے، اور وہ اب کلینکلی ڈیڈ ہے، اور پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے۔ وہ ایمبولینس جو ہے باہر کھڑی ہے، اور ٹرک بھی باہر کھڑے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اچھا، کمال کی بات ہے، اس کا یہ جھوٹ بکواس پورے 2 سال تک چلتا رہا شاہد مسعود کے شو میں۔ ہر روز ایمبولینس آتی تھی، اور کسی اس کے ویور نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ میاں یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، کون سی ایمبولینس، یہ 2 سال سے کھڑی ہے، زرداری ڈیڈ ہے، کلینکلی ڈیڈ ہے، اس کا دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے، اور اس کو لینے کے لیے وہ آئی ہوئی ہے، تو وہ آتی کیوں نہیں ہے؟ سارا جھوٹ تھا۔ تو یہ اس قسم کے صحافی کو اگر آپ صحافی کہتے ہیں یہ کچھ لوگ، تو پھر ان کی سمجھ پر حیرت ہے۔ تو بہرحال اب اس ٹھگ نے، جو کہ یہودیوں کا باقاعدہ ملازم ہے اور ان کے پے رول پر ہے، جس میں کوئی شک نہیں رہا اب، تو اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ ملاحظہ کریں، آپ نے شاید پڑھ لیا ہو۔ اس میں ایک نئی گیم، وہ جو پی ٹی آئی نے گیم شروع کی ہے کہ اب سحر شمشاد مرزا جو مشترکہ کمان کے سربراہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ یہ اس اسکیم کا حصہ ہے، وہ اسکیم میں بعد میں بتاتا ہوں۔ لکھا ہے اس شیطان نے کہ جنرل شمشاد کا امتحان، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نون لیگیوں نے پوری کوشش کی کہ کمیٹی کے اعلامیے میں سپریم کورٹ کے خلاف فوجیوں سے بیان جاری کروائیں، لیکن وہاں 4 فوجی جرنیل، بحریہ فضائیہ اور چیئرمین بھی تھے، تو ایک عاصم منیر کی نہیں چل سکی۔ اب چیئرمین شمشاد صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک 4 جنرلوں کی میٹنگ بلائیں اور آپس میں بیٹھ کر اس تعطل کو دور کریں۔ اکیلے عاصم منیر ماشاء اللہ نہیں لگا سکتے، اس کام میں جتنی دیر ہوگی ذمہ داری جنرل سحر شمشاد پر ہوگی۔ اب دیکھیں اس ٹویٹ کی جو بنیاد ہے، پہلی اینٹ وہی غلط ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں عدلیہ کے خلاف اعلامیہ آیا ہو، یا کسی سیاسی پارٹی کے خلاف اعلامیہ آیا ہو، یا انتخابات نہ ہونے کی بات کی گئی ہو؟ ایسا کبھی ہوا نہیں، ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی، ایسا کوئی چکر ہے ہی نہیں جو اس نے بیان کیا ہے۔ اصل کہانی جو ہے وہ سب کو اب سب کے علم میں آ چکی ہے کہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں اصل میں ہوا کیا۔
पहली बात तो ये है कि नून लीग ने या किसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एलामिया में कोई नुक्ता शामिल करने का मुतालबा नहीं किया। ऐसा मुतालबा हो ही नहीं सकता और ना ही ऐसी बात एलामिया में आया करती है। कभी किसी भी दौर में ऐसा हुआ ही नहीं है और ये नामुमकिनात में से है, करीन क़ियास होने से बहुत दूर है। ये एक ऐसा झूठ बोला गया है जिसको बेशर्मी की इंतहा पर पहुंचा हुआ आदमी बोल सकता है। लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद अब आइंदा दिनों में ये टीम चलेगी। आपने कई ब्लॉगर्स के, पीटीआई के ब्लॉगर्स के प्रोग्राम भी देख लिए होंगे इसी ट्वीट की बुनियाद पर। दरअसल ये एक कैंपेन है जो चलाई जानी है, जिसमें सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब से कहा जाएगा कि वो एक्शन लें, ताकि एक फ़ौज के अंदर, यानी वो तो नहीं लेंगे, ज़ाहिर है वो तो नहीं आएंगे इनकी बातों में, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है और ना वो कर सकते हैं, लेकिन नीचे फ़ौज के अंदर कैडर्स में एक फ़ज़ा बनेगी कि ऊपर कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये है इनकी असल गेम फ़ौज के ख़िलाफ़, जो होगी तो नाकाम, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये नाकाम होगी। तो असल में हुआ क्या था सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, वो इनके लिए सफ़े मातम का बास है, तशवीश का बास है। 3 बातें हुई। एक तो उन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया का नाम लिए बगैर साफ कह दिया कि ये फॉरेन फंडेड कैंपेन है फ़ौज के ख़िलाफ़, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फॉरेन फंडिंग कैंपेन कौन चला रहा है? पीटीआई चला रही है, इसके अलावा तो कोई पाकिस्तान में कोई पार्टी नहीं चला रही। तो इसके एक तो उनको ये परेशानी है, इनके बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे और बैरून मुल्क भी जहाँ जहाँ हाथ डालना पॉसिबल हुआ पाकिस्तान की रियासत के लिए, वो हाथ डाला जाएगा। असल सफ़े मातम जो है वो टीटीपी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है। पीटीआई को ये इत्तला मिल गई है कि ऑपरेशन रस्मी नहीं होना, रस्मी ऑपरेशन नहीं होना, बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होना है और बड़ा ठीक ठाक ऑपरेशन होना है और टारगेटेड ऑपरेशन होना है। ये नहीं कि अंधाधुंध कार्रवाई की जाएंगी, इनके लोग चुन चुन कर मारे जाएंगे। सफ़े मातम की वजह यह है कि इलेक्शन जब भी हो, अक्टूबर में हो या, अच्छा मैं ज़मीनी तौर पर यह भी बता दूं कि इमरान खान ने फ़ौज को ये भी कहा है, वो जो ताज़ा पैगाम है ना परसों वाला, उसमें कहा है कि ठीक है आप अक्टूबर में इलेक्शन करा दें, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन मुझ पर यह मुकदमात वाला सिलसिला जो है ये ख़त्म कराएं। उसे नज़र आ रहा है कि कोर्ट्स में जो कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं उसके बाद ये मुकदमात आगे बढ़ेंगे। तो खैर जब भी इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई का ये मनसूबा था कि टीटीपी के दहशत गर्दों के ज़रिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी, मुखालिफ उम्मीदवारों को कत्ल किया जाएगा। कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक टीटीपी का दहशतगर्द पकड़ा गया, वो कैसे अंदर पहुंचा, ये बड़ी तशवीश की बात है कि इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी के अंदर भी कुछ लोग इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो ये एक असैसिन्स की एक टीम बनाई गई जिसमें इतला है कि 12 अफराद शामिल है टीटीपी के, 10 दहशतगर्द, 12 अफराद की एक गिनती है। अगर 11 होते तो हम कह सकते थे कि इमरान 11, लेकिन एक ज़्यादा है, 12 हैं। इनको ड्यूटियाँ तफवीज़ की गई हैं कि आपने मुखालिफ उम्मीदवारों की सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी और कराची में भी, सिंध अंदरूनी सिंध नहीं और बलूचिस्तान में भी नहीं, लेकिन 2 सूबों में मुकम्मल और सिंध की हद तक कराची में, सिंध में कराची की हद तक इन्होंने टारगेटेड कार्रवाइयाँ करनी है और मुखालिफ उम्मीदवारों को उड़ाना है। ख़ुदकुश हमले नहीं करने। ख़ुदकुश हमलों की स्कीम बाद में भी बन सकती है, लेकिन अभी एक ये टारगेट किलर है, वही असैसिन हसन बिन सबा किला अलबूत जो है, ये वही इस दौर का रास्पुटीन जो है इमरान खान, ये इस दौर का हसन बिन सबा भी है जिसने अपनी जन्नत बनाई हुई है। उसमें हूरें भी हैं और उसमें हूरे भी हैं, नौजवान नौउम्र हूरे। और वो ज़मान पार्क में क्या कुछ है, तो क्या कुछ होता है, बनी गाला में क्या कुछ होता रहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो उन हूरों को लालच देकर कुछ नौजवानों को, अच्छा यहाँ ये भी इतला सामने आई है कि ज़मान पार्क में जितनी औरतें हर वक्त मौजूद रहती हैं, ये कोई इमरान खान की आशिक नहीं है, चंद एक आशिक होंगी लेकिन ज़्यादातर आशिक नहीं है। इन सब को 30-30 हज़ार रुपये महीने दिए जाते हैं और ये घरों से उठकर यहाँ आई हुई हैं, सिवाय उन लोगों के जो पोश फैमिलीज़ की औरतें हैं जो मगरिब के बाद आती हैं और रात गए तक जारी वो मौजूद रहती हैं। ये वो औरतें, मैं उन औरतों का जिक्र कर रहा हूँ, उन लड़कियों का जिक्र कर रहा हूँ जो सुबह से शाम तक, शाम से रात तक 24 घंटे वहाँ मौजूद रहती हैं और वहाँ अजीब अजीब किस्म की तकरीरें और फ़िक्रें लोगों को सुनाती हैं जो इनको लिख कर दिए गए होते हैं। मसलन एक औरत ने कहा कि मेरा शौहर घर पर अकेला है, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, लेकिन मैं इमरान खान को छोड़कर कैसे जाऊं, ये मुझे मेरा फ़र्ज़ बुला रहा है, मुझे मेरा वतन बुला रहा है, मैं वतन को देखूं कि वो अपने शौहर बच्चों को देखूं। तो ये सारा झूठा स्क्रिप्ट उसे लिख कर दिया गया और ऐसी फ़िक्रें दूसरी औरतों को, जो फ़िक्रें आप सुनते हैं ना सोशल मीडिया पर वीडियो आ जाती हैं
क्लिप आते हैं, उनमें वो कह रही होती हैं कि हम ये कर देंगे, इमरान खान हमारी जान है, हमारा वतन बुला रहा है, में तब्दीली के लिए आई हैं। इस तरह ये सारी चीज़ें उनको पढ़ाई गई हैं। 30-30 हज़ार रुपये महीना उनको दिए जाते हैं। तो खैर ये हशीशियन की बात, असेसर्स की बात मैं कर रहा था। तो ये 12 अफराद की ड्यूटी लगाई गई है कि इन्होंने ज़ाहिर है ऐसे कुछ गिनती उनको दी गई होगी कि इतने लोग आपने मारने हैं, इतने मुखालिफ उम्मीदवार आपने हिलाक करने हैं। मकसद ये है कि एक तरफ तो वो एक रास्ता साफ हो PTI के उम्मीदवार का, और दूसरा ये कि मुल्क में अनारकी, खौफ और दहशत फैले, और ऐसी सूरत हाल फिर इलेक्शन के पोलिंग डे पर पैदा की जाएगी कि लोग वोट देने के लिए कम आएँ। ये भी टारगेट का हिस्सा है। लेकिन ये अब जो ऑपरेशन का फैसला हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा? TTP खुद को बचाएगी या PTI की वो ड्यूटी देगी? इसलिए कि ये तो ठीक है कि किसी ऑपरेशन में दहशतगर्द तंजीम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ करती। ख़ास तौर पर TTP का मसला है, ये है कि बॉर्डर पार से उसे मदद हासिल है। ये लोग छुप कर बॉर्डर पार कर जाते हैं जब ऑपरेशन होता है। तो इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि इस ऑपरेशन में फैसला कुन एक्शन होगा और ये इसका नेस्तो नाबूद हो जाएगा। नेस्तो नाबूद नहीं होगी ये तंजीम, लेकिन ये इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि हम कह सकेंगे कि ये अब तकरीबन गैर मुअस्सर हो गई है। इसके बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, बहुत सारे लोग मार दिए जाएंगे, और ये छुपती फिरेगी। चुनांचे PTI की इलेक्शन ड्यूटी करने के काबिल नहीं रहेगी। और इसी बात को लेकर इमरान खान और उसके करीबी जो दहशतगर्द साथी हैं, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। बाकियों की मैं बात नहीं कर रहा, शाह महमूद कुरैशी हो गया, या ये वो डॉक्टर शफकत महमूद, या इस तरह के लोग, ये इमरान खान के करीबी हल्के की असल लीडरशिप ये नहीं है। असल लीडरशिप में ये फवाद चौधरी आता है, ये अली अमीन गुंडापुरी आता था, वो मुरादन सईदन आती है, वो जो गिलगित भाग गई है। इस तरह के लोग आते हैं जिनको इमरान खान के दहशतगर्द प्लानिंग्स का पूरा इल्म होता है, जिनको एतमाद में लेकर वो ये फैसले कर सकता है। और आपको ये इल्म है कि इस हल्के में पिंकी पीरनी भी शामिल है और खावर मनिका भी शामिल है। तो अगर ऑपरेशन होता है तो मेरी तो दरख्वास्त है कि खावर मनिका को भी शामिल किया जाए, इसे भी दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये इमरान खान की इन कार्रवाइयों में इसका पार्टनर है। सिर्फ मामला एक औरत का पार्टनर होने का नहीं है, इससे आगे का है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। आखिर में चलते चलते एक अहम खबर ये है कि दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने खिताब किया इस्लामाबाद में, और उससे कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो शरपसंद पाकिस्तान की सड़कों पर आना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि पार्लियामेंट में मसले तय करें। अगर सड़कों पर आएंगे तो हम इन बर्गर ज़ादों को, इन बर्गर पर पलने वालों को, मम्मी डैडी ग्रुप के उनके अल्फाज हैं, इनसे निपटना जानते हैं। ये अपनी जगह एक अहम बयान है, और इसका मतलब आप खुद समझ आइए। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हम इंशाअल्लाह 313 के मानने वाले जब मैदान में आएंगे तो ये मम्मी और डड्डी बर्गर खाने वाले हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे।